codok tacet dek. Makanya tu makun ri kui pacodok. Ya ju pasang ta pacodok-codok baine ta ko asarai ta palece ko mangaribi insyaallah bot timparu tu ko pura isah. Apa iya tu makun ri madari marek batena makado na reko pura codok tasi poloso. Makanya sakinah sebenarnya itu berarti ada masalah. Yang kedua, keluarga sakinah pasang ibu makun ri ya sange sakinah ke dalam rumah tangga ya namelo jo kalakaye matanna papena dina ya kongkai rewa lau boleh idupai matanna to papena dina maka upasang indi ya kome jo ka alena lakaita tantara ilok yolo na pintue ajama ki tabawili manna na pata sapu-sapu pali-pali nga taon na eta podangi ta cengari rupan na maka da salama ki deng utajang itu rewa insyaallah menyawana lakay ko makiro meka tane botilong ni tapak komoro lakay tabo tantara molok yolo na pintu ko mejoka de botilong ni masalah makanya upasang ibu iya komelo ijo kalakaye tantara mi bawa lok yolo na pintu ajama ki tabawi limanna sapu-sapu ni paling-paling taon na iya kotisang makadais madarije salakedo ya lakay ko eta doang ini aga ibaca wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini ya baca Quran surat Taha akhir ayat 39 ya ko ya tu nabaca makun reye dena ka kita lakai na tu kolawi salai bola ya moro tabaca ta sapu-sapu pali-palina napa ta podang maka da salama kiden utajang itu rewa kemudian yang kedua ya kongkani pole lakai pole yoka tadupai masijah napatatanay makadaaga waki buarangi deng aja mo na megalada tapodabani makadaga waki buarangi teng kopi atau air dingin ya ko makadai lakay taway cake bawa nandi eloni talangi aja lalu na mega pakutanata pabunga kay lakay ta pagkatoto makun ray na chow jasa de panatuda lakay na kayo pole mamo na pagkadede pawe ako demo ka masimis ka demo bala si matalipo ka demo ka buhay ka papakutanana liga mo si bawa joka yan ang kabay ni makoy yan ang kabay ni makoy sa parang isalo niya lira loto dan apa to layase tajang majato makun ray mega pakutanay tapi ang kami to lakay para lucurigay pa iya kawite garata na boting arone dena dua mi anak darah pura na bote makanya upasangi ya moro tabaca komelo ijo kalakay ta insyaallah ijaga itu kemudian usaha kalaloy yeidi makun reye komelo ki na poji lakay ta yeidi makun reye komelo ki ilaw doang ang kumalakae denang ka na masusa atina lakay wanita idaman itu cuma 3 tingerangin dia tapala lalu wanita idaman istri idaman inilah yang 3 yang pertama anggung di ruang tamu yang kedua gesit di dapur yang ketiga seksi di kasur apalah ibu anggung di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur apalah ini ya komeki na puji lakay ya bamoro tapala tapi gawi aja lalu tapa si sele bahaya ko si sele itu iya ko anggun di dapur dena melo jaji kaju itu pamagay itu 5 balo bawa kilo dapurangi atau gesit di kasur bahaya toh napay lolo 5 na laki na tapamasabahan ka to makapisa matakokin ang kato pamana usahakan ini seksi di kasur gesit di dapur anggung di ruang tamu insyaallah itulah wanita idaman sebenarnya kemudian makun re mana jolo wale tawana kemudian iya tidi makun reye angka tu amana polo kolakaye nareko na pampengang idale angka kama kasih dale na laketa na poleang na pampengang idi ya ko makadai laketa ma angka di tale tengerati di aronewe tapakan jaki lalu ibate tamak bicara ko talengi di baineta ya ko makadaki ma angka di tale berarti tak bereng itu aja nata sapai ya ko makadai lakay ma angka di tataro berarti tas surangan mi to gagay deto tak bereng amana mi itu jajanan kalakay makadama angka di tale na panasapa ko puray yan na tulakay makito makanya itong ko bakoro ni sorot tawe wana bejami
Iya mi ko makadela kay ma ang kadita taroy ewa dita sapa ko puray. Jadi ya ko makadai taroy taro ngatongang hindi aja lalo tabalanca ya rodi ko deta permisyo ko lakaita. Tapi ya ko makadami lakaita ang kadita ale hindi manibawang aga gimetali. Namode na ta permisi digunakan untuk kebaikan silahkan. Meki masidakangi silahkan, meki balancai untuk Andre silahkan. Yang penting makadamu lakaita ang kadita ale. Tapi ya ko makadai lakaita ma ang kadita taroy tapakan jaki lalui onronna. Ya ko meki pakai tapodangi lakaita yolo dan itu perintah agama. Jadi Pak Silengat tuh. Maka dapat ko ni ko mamak ko bawangi tatanaiwi. Maka daw taro gi pa atau walay. Nah itu penting. Apa ang kaje tu aroane ale namana mitaro idina. Na may makanjaan rena mkatoro ni makoto na parikanto mana dina lengi bainena napal may makanjaan rena palinakang ikaju sapa ibali palinakang ibali sapa imanu palinakang imanu sapa ikaju natasa pulo misa punas torsi ulang yan ang kalakay makoe rameng ipakyan na napatatongko lobo apa degaga di nak bereng. Ya dia jalalo na di makatani dia talingi baineta ya konalay bainewe dia ajama kindi lakaita tabawi liman na namanya sujud syakara tabace alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli hali ma rasaktana insyaallah dia na capu ya tu papedale na lingi lakaita na tambayangi dale pongala taala ya na tunasa te simak na pak berasang ya na yamotu na baca makun raya insyaallah isimpu ya dale kemudian letena dia ya tu lakai tamakokoy dua tulun ya jagai dua ya ulun na ya jagai aja na kita ulun na ya aja na tama-tama dito na salah to hindi na salah alhamdulillah jadi mega tu lakai mega tu bayine de na jampangi ale na kupurani malakai ya mi kumelo botingi na makaballo ya kumonroy bolana de sisa gamo dele na mega makko tapi dito na ko to pangkajene insyaallah de wa iya mi mega wita makunre mapalete buluan ning komelo lo buting ya ko bola na de ga modele ang kalalo makunre ya mato dastar na napake masusubolo ya mato na pake masari mato na pake bajabali mato na pake manasyo mato na pake susui pusat na ya mato na pake sidap pelakay na bahaya lada makunre makit ko makbo minyak gosok to ni makbo minyak kutus-kutus to ni na pertama kamarae de panak beresalan na lobe lakay na jadi upasang hindi tali paket ta kami na makasinge at cantik-cantik i komeki tama kamarae idi boting arone upasang law kamaki ju pandang o kutuban rin na sentral pasar sentral ang kaloso kutuwirin na rijang telu tulo rijang o kutu urutan ketiga tama ki o korokoloki ju pandang ang kapak baluk dastar okutu dastar praktis asan na mapamulay yase res na latu yawa tandang iba nita jadi itu dastar praktis jadi upasangi kemudian yang ketiga pentito yo sampai kangi ini wasiat para ulama yang sebenarnya meneliti perkembangan Islam modern dan mengkaji hadis-hadis Nabi. Ternyata angkatan lu perlu terperhatikan nomor sidi aja lalu tak berhubungan badan si bawa pasangan tak nariko salah sidi tak pura manipi berhubungan badan pura kematin rokamaki nama nipi ki berhubungan aja lalu tak berhubungan si bawa baineta kecuali ajene ki jolo kapan tidak berwudu kemudian hubungan itu menyebabkan istri hamil maka anak yang lahir nanti akan lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit ayam. Dari situ sumbernya itu penjelasan Bapak Profesor Dr. Dadang Hawarij dalam buku psikoterapi Al-Quran. Jadi upasangi ia kongkaman nipi baik pengantar mempelai laki-laki idi seluruh tamu undangan tapas pasangan ngiloko wijawijata ya ko pure malakai pure mak baine ajak kamu matin roinan nipi berhubungan badan namoto secara nyata tasuro lalu mak jenne napa berhubungan apakah pak de nak jenne natako berhubungan anak yang akan lahir itu lahir dalam keadaan epilepsi dan itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Hawarij dalam buku psikoterapi Al-Quran. Kemudian yang kedua melokamaki mak dobolo
Ngoi. Napahani. Puray nalay mon rines sa melo malay yolo na subo. Ajene lalo ki. Kapan tidak berwudu dan hubungan yang kedua menyebabkan istri hamil, maka kemungkinan besar anak lahir dalam keadaan prematur atau keterbelakangan mental. Dan di situ salah satu faktor. Dan ternyata Nabi memang melarang. Jadi, dan itu penelitian Bapak Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Prancis. Kemudian yang ketiga, ini juga penting saya sampaikan, makada pajakamai halang makun reta, na depa na purat diopacing aja lalu tak berhubungan. Kapan berhubungan sebelum wanita mandi wajib, walaupun dia sudah berhenti haid, tipis kemungkinan untuk hamil pada hubungan itu. Tapi kapan hamil, maka satu hal yang sangat berbahaya dan itu dilarang oleh Nabi. Natela dan Nabita ternyata ditemukan oleh Ibu Dr. Aisyah Rumil dalam kajian neuroscience. Ya kok angka tahu berhubungan setelah wanita berhenti haid tapi dia belum mandi wajib, maka di situ sumber penyakit kulit, termasuk penyakit lepra, dari situ bibitnya. Makanya Upasangi itu 3 hal yang penelitian terbaru yang ditemukan para ahli, dan itu sangat berkaitan dengan perintah dalam agama. Jadi kita perhatikan ngiro. Ya je komelo ki berhubungan nasaba. Ya tu ko agamatan dia angka mana tu pak dongang. Tu melo tama masigi angka pak dongang melo ki masuk boleh masigi angka pak dongang. Ya kome kita masigi Allahumma ftahli abwaab rahmatika. Masuki Allahumma inni as'aluka min fadlik. Meki mandre angka tu pak dongang. Ya jupasang melo kamaki tama di hutang lindung matu. Mereka maki tama ku hutan lindungnya angkat tu pak dong. Iya kode ni baca tu pak dong yang kotomet tama hutan lindungnya madari tunan retai macang. Nah jadi ya, jadi ingat tabaca Allahumma jannibi syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Iya dibaca kotomelo tama di hutang lindung. Nah jadi upasang jadi itu doa. Kemudian ajenneki usahakan imak jenneki pada malam pertama, namanya malam syafaf. Aga na anjurkan Nabi tak sholat sunnah 2 rakaat. Ya kupuraki masam paja sunnah 2 rakaat. Kemudian asikiri ki jolo tabace la haula wala quwata illa billah akasiratu kutulai. Ya kode tulai cukup membaca ta'awuz dan suratul Fatihah. Ya kode mau patulai pak do ngapawan. Ya kode mau patulai dia bisa ngimak kadaga. Kemudian usahakan, ini sangat penting dan ini yang sering saya sampaikan, maka da iya tu nareko siale binengang itawe mu batu sipa aslina apa iya tu kubunga sisangi maka licuku mana mau patu sipa majae tapi ya napura na siala tawe mamula ni sipa asli tu mulai muncul satu-satu. Ya jeng kam masih pa na makun reta deta pojiwi ta sabarakang apa masing-masing ada sifat bawaan. Angka tu makun rai pacodokang, angka tu arwani pacodokang. Tapi upasangi codok kamaki, sapi satete aja lalu tali barata. Ya ko codoki idi bana mak dek tatari barata. Mudani ki matu masirik itu rewa. Pangka tu arwani pacodokang. Tapi ya kong kalau akai pacodok cede-cede codok si, mi baca surah yasin lah kai mak itu. Ya upasangi aja lalu nama si jaki masusah. Makun rai de nawat di matandre suarana nalakaina. Ipalaba mo ko agamay matanre sadan na makunray na lakaye ya kong kalakay mataru-taru tapi ya ko din na mataru-taru lakay ta aja lalo na maraja sadatan na sadan na lakay ta ya kong kasipa na bayneta seperti pananakang maka daw pananakala da bayneku ang kaya na makunray pananakang tapi ang kato kanya yan ang kamakunray pananakang kanya na makunray pananakang itu denon riseta boleh ya yan ang kabola seta-setangang sapaki makunray pananakang tapendre Magay ang kaarone na tesi pa po. Dega ga matinro balibola na nataro ruk ka bayne na tulimanan na. Talulala balibola na de natinro. Napano ibunge bayne na. Sisan na ganna siwan ni manan nang ilakay na pade na may matinro matana ko de na pure na naki. Nagatang menre na liwat tana na namadani may bayne na. Sisan na menre tananya tatanya bayne na. Nakutanangi makadanigay ko. Na bayne ko misa dingiwan ni ubon no bungi mana katanya bayne ko menre. Makadaya ro menre iya pangonron na bungi. Cauka nataro bayne mo pananakalada. Jadi namo setan nabunge cauto kong kabayne pananakang. Jadi nang kabayne ta pananakang makanya tu denon ruise tak boleh. Kemudian yang terakhir ini juga tidak kalah pentingnya makada apa tu sunnah apa sunnah dia. Yang pertama usahakan ngiro ini sangat penting dalam rumah tangga makan berjamaah. Berjamaah ki mandre.
eta si bawa ki baineta mandre itu sunnah aja te dai di lakai mandre ya palayolo ang sundongan na aja di makunre te de lakita ta palayolo lakita mandre usahakan imaso pilakita na paki maso itu yang paling bagus. Kemudian yang kedua dalam rumah tangga termasuk sitongan nako Pak Bue sering saya ingatkan di pesta-pesta itu ya roor asajan nandrewe makan jala daje itu kubunga itari nandre talingi mangko bicu tatongko inapa tasoro no layawa kaya mato kumade manang itamuta talay rokiwa na mangko ita pandrengang ibutingi itu berkah nasa bangka hadis sa makada salama ang kamu pitanganan nandrewe ko sajan nandrewe dito napaja napaturo baraka ipo ngalata ala tapi ya kung kasaji itu sudah terputus. Makanya dalam makan di dalam rumah tangga itu aja tasaji tangan itarot tu makun raya tangan yaitu ampai arae biasa na tongko tu nali mangko bicu na pano ilayawa itu untuk dibawanya itu adalah berkah tapi ya kung kana tau pura saji tangana itu berkah sudah terputus makom itu sitongan itu ampai naten nabi tayala tangana nandre ku saji wi oko saja nandre tu libirin na miyala karena itu berkahnya selalu turun ya kung kana tau saji tangana itu sudah terputus makanya komeki malolonga barakah salamanya sisakan itu tengahnya dan itulah yang biasa diberikan untuk istri pada saat makan dalam rumah tangga itu penting dan makanlah berjamaah. Kemudian sunnah yang kedua makan ja tundi takoloki mak bere jama si bawah tabawa lalu baineta tatilo umrah kong kadale tak tatilo haji tatilo Jakarta kong mabela la dai ko na jupandang iya ko mabela mo pi jupanda tilo bila cabe iya ko mabela mo pi bila ko bana lo tapang kajen ne biri galung eta pajoka-joka iya ko mabela mo pi tapacane-cane banyo ko tutapici di bawah aja lalu tabawi lo pengadilan agama nah aja apa itu kota tini lo pengadilan agama masalah itu ya komanan na ilah kaye amak koki di makun raya ya komanan na imakun raya amak koki di lakai dia itu gaga pangewangan ya mi komanan na ilah kaye na tacica bainewe menre tu palana ronewe jadi ko ciaki malagai magampang ya nang kamanan naci dia makoki deh na to malagai tu ya mi to malagai ko to bicara to ilah kaye insyaallah malagai jadi ko meki matanang ya ba mi tu pake dena mungkin marilla api na reko ang kawai to liboloy magampay di makunray nana na alakay tataribawa ni pajan itu makito jajeng kamu tuh Pak Burana itu yang penting. Kemudian penutup ia tuh makunray ko puray boting dalam ilmu neuroscience psikologi keinginannya untuk berhubungan badan turun 60% tinggal 40%. Jadi itu kopura nih malake apalagi kong kanana na cidi keinginannya untuk berhubungan itu turun menjadi tinggal 40%. Ia arwanewe dena berubah sehingga sering wanita lah yang paling berat untuk memberikan suaminya pada saat minta. Nah sebab memang keinginannya turun. Ia na tu ampai nabita na patandray apalan na maka de nabita na nigi makunray ihlas malengilakay na ko nilawi pada tuko apalan na ko lawi umra akacicang. Nah, makanya diupasangi takat di baineta maka dane kigala umran di kumaka dane do ka kada sadiani umra gratis ya jadi deni wajah iro ini mani babu meki kasih galo umra kata lusiwan di jajito tanpa modal yang penting ikhlas ki maling apa ya tulah kaya ko ni lawi rona deni aleng bahaya lada dari meki do pasai tene urusanmu meki do galu aja dek murusul ono masa salo maga mage angka nilau cede na de talangin makanya tali lali ko nilawi akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.